Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kita akan belajar praktek tata cara menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar saat dalam perjalanan jauh dengan cara jamak takdim, plus kita akan mengqashar atau meringkas keduanya. Namun sebelum kita masuk kepada video prakteknya, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan, ya khususnya kepada teman-teman yang pemula yang terkait dengan jamak takdim dan qashar ini. Nah teman-teman, ketika kita melaksanakan perjalanan jauh yang jaraknya itu lebih dari 84 km, ya maka Islam memberikan dua kemurahan atau rukhsah kepada pemeluknya demi kemudahan melaksanakan sholat baginya, ya, yaitu jamak dan qashar. Ya, jadi dua kemurahan itu atau rukhsah itu namanya jamak dan qashar. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, apa itu jamak? Ya, jadi jamak itu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu sholat. Ya, mengumpulkan dua sholat fardu dalam suatu waktu sholat. Ya, jadi kita mengumpulkan dua sholat fardu di dalam satu waktu. Itu namanya jamak. Ya, adapun sholat yang boleh dijamak, yaitu sholat zuhur berpasangan dengan sholat asar. Ya, jadi zuhur berpasangan asar. Sholat maghrib berpasangan dengan sholat isya. Adapun sholat subuh itu tidak boleh dijamak, yaitu jamak. Kemudian yang kedua, apa itu qashar? Ya, jadi qashar itu artinya meringkas. Ya, meringkas sholat yang jumlah rakaatnya 4 diringkas menjadi 2 rakaat. Ya, jadi sholat yang boleh diqashar itu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Ya, sholat yang jumlah rakaatnya 4 itu nanti diringkas menjadi 2 rakaat, namanya qashar. Adapun sholat maghrib dengan sholat subuh, ya itu tidak boleh diqashar, tidak boleh diringkas. Maghribnya tetap 3 rakaat, sholat subuhnya tetap 2 rakaat. Ya, jadi yang boleh diqashar itu hanya sholat yang berjumlah 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Ya, itu namanya qashar. Ya, kemudian selanjutnya sholat jamak itu terbagi menjadi 2. Ya, menjamak itu terbagi menjadi 2. Ya, yang pertama ada yang disebut dengan jamak takdim, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan jamak takhir. Nah, apa itu jamak takdim? Ya, jamak takdim adalah 2 sholat dikumpulkan pada waktu sholat yang pertama. Contoh, kita menjamak sholat zuhur dengan asar dikerjakan di waktunya zuhur. Ya, itu namanya jamak takdim. Atau kita menjamak antara sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan di waktu maghrib. Ya, itu namanya jamak takdim. Ya, jadi mudahnya itu sholat yang kedua dimajukan ke waktu sholat yang pertama. Jamak takdim. Ya, sedangkan jamak takhir itu kebalikannya. Kalau jamak takhir 2 sholat dikumpulkan pada waktu sholat yang kedua, ya maka disebut dengan jamak takhir. Ya, contoh, kita menjamak sholat asar dengan sholat zuhur, kita mengerjakannya di waktu asar. Ya, atau kita menjamak antara sholat isya dengan sholat maghrib dikerjakan di waktunya sholat isya. Itu namanya jamak takhir. Ya, jadi mudahnya sholat yang pertama itu ditarik ke waktunya sholat yang kedua. Sholat zuhur ditarik ke waktu asar, sholat maghrib ditarik ke waktu isya, diakhirkan. Ya, maka disebut dengan jamak takhir. Nah, kemudian syarat-syarat jamak takdim. Ya, karena kita akan praktik ini jamak takdim, maka ada syarat-syarat jamak takdim yang perlu untuk kita ketahui. Ya, syarat-syarat jamak takdim itu hanya ada 3. Yang pertama, mendahulukan sholat yang mempunyai waktu atau sholat yang pertama. Ya, ayyabtadi'a bi shahibatil waqti. Ya, jadi seperti dalam praktek kita kali ini, kita akan melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita mengerjakan sholat asar. Karena yang mempunyai waktu
adalah sholat zuhur atau sholat yang pertama. Ya, maka kita harus memulai mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu kita mengerjakan sholat asar. Beda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir, Bapak Ibu sekalian, ya kita boleh mendahulukan sholat yang mana saja. Ya, contoh kita menjamak takhir zuhur dengan asar, kita boleh mendahulukan sholat zuhur dulu atau sholat asar dulu, bebas. Ya, beda dengan jamak takdim ini, harus mendahulukan sholat yang pertama. Kalau kita menjamak takdim antara zuhur dengan asar, maka yang pertama kali dikerjakan sholat zuhurnya dulu. Kalau kita menjamak takdim antara isya dengan maghrib, maka yang pertama kali dikerjakan adalah sholat maghribnya dulu. Ya, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, menyebutkan niat jamak pada sholat yang pertama. Ya, contoh kita tadi sholat yang pertama itu ya sholat zuhur dalam hal ini. Ya, disitulah kita melintaskan niat bahwa kita ingin menjamak takdim antara sholat zuhur dengan asar. Ya, kapan waktu berniatnya? Terbentang mulai daripada takbiratul ihram di sholat yang pertama sampai sebelum salam di sholat pertama itu. Ya, jadi itulah waktu terbentang, waktu untuk melintaskan niat di dalam hati. Ya, jadi hanya saja yang lebih utama menghadirkan niat untuk menjamak takdim, yaitu pada saat kita takbiratul ihram di saat sholat yang pertama. Ya, meskipun boleh saja. Ya, misalnya kita mengerjakan sholat yang pertama, saat kita tahiyat akhir sebelum kita salam, tiba-tiba kita melintaskan niat di dalam hati bahwa kita ingin menjamaknya. Ya, maka boleh, niatnya sah. Ya, cukup dilintaskan dalam hati bahwa kita ingin menjamak takdim antara sholat zuhur dengan asar. Ya, jadi niatnya niat menjamaknya pada sholat yang pertama. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah mualah. Ya, atau terus menerus dalam artian berkesinambungan. Ya, artinya antara sholat pertama dan sholat yang kedua itu tidak terpisah oleh waktu yang lama. Contoh nanti setelah kita mengerjakan sholat zuhurnya, ya langsung kita berdiri iqomah saja baru lanjut mengerjakan sholat asarnya. Ya, beda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir tidak disyaratkan berkesinambungan. Misalnya kita menjamak takhir antara sholat zuhur dengan asar, jamak takhir ya. Ya, maka kita setelah misalnya kita kerjakan sholat zuhurnya dulu, karena bebas mendahulukan, kalau jamak takhir bebas mendahulukan yang mana saja. Ya, misalnya kita sudah sholat zuhur dengan jamak takhir. Ya, setelah sholat zuhur kita boleh makan-makan dulu, minum-minum kopi dulu, mandi dulu. Baru kemudian setelah itu kita mengerjakan sholat asarnya. Boleh, tidak disyaratkan mualah. Beda dengan jamak takdim ini. Itu disyaratkan berkesinambungan. Nah, kemudian selanjutnya niat sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim. Ya ini lafaz niatnya ya. Ini lafaz niat. Ya, adapun hakikat niat itu di dalam hati. Ya, niat sholat zuhur, ya usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an bil asri jam'ata qadimin lillahi ta'ala. Ya, usolli fardhu zuhri. Ya, saya niat sholat fardhu zuhur rakaataini 2 rakaat qasran, ya dengan cara qasar ya, karena 2 rakaat berarti dikosor. Majmu'an bil asri dijamak dengan sholat asar, jam'ata qadimin dengan cara jamak takdim lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ya, itu adalah lafaz niatnya. Ya, itu memang lebih afdol ketika dilintaskan nanti di dalam hati saat kita takbiratul ihram di sholat yang pertama. Kita lintaskan di dalam hati kita bahwa kita ingin menjamak sholat zuhur kita dengan asar dengan cara jamak takdim. Ya, kemudian niat sholat asarnya bagaimana? Ya, sebenarnya niat sholat asarnya itu seperti niat sholat asar pada biasanya, karena tidak disyaratkan niat dalam jamak takdim, tidak disyaratkan niat pada sholat yang kedua. Ya, sebenarnya meskipun usolli fardhol asri itu sudah cukup, atau usolli fardhol asri arba'a raka'atin, ya lillahi ta'ala, itu sudah cukup sebenarnya. Ya, tapi kalau kita ingin membaca seperti melafazkan niatnya seperti ini, boleh-boleh saja. Usolli fardhol asri raka'ataini qasran majmu'an bidzuhri jam'ata qadimin lillahi ta'ala. Itu boleh-boleh saja. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk kepada video prakteknya. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an bil asri jam'ata qadimin lillahi ta'ala. Allahu akbar.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Astagfirullah, astagfirullah. Nah, selanjutnya sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa di antara syaratnya jamak takdim itu adalah muwalah antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua itu berkesinambungan, tidak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Ya, maka setelah kita melaksanakan sholat zuhurnya, kita langsung berdiri untuk iqomah dan langsung lanjut mengerjakan sholat asarnya dengan cara mengqashar atau meringkas juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
أصلي فرض العصر ركعتين قصرا لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.